Challenge natin ngayon ay spaghetti challenge, okay? Okay! Panalo ng 300 pesos. Ang talo, may 50 pa rin. Yung drawing na yan is brought to you by Chris. Si Jollibee at si McDo. Hindi. Jollibee, si Magda. Jollibee daw, saka si Macda. Ready na? In 3, pakita muna yung pentel pen. Papaikutin nyo yun dyan na hanggang sa maubos. Itataas nyo pag okay na. Okay? In 3, 2, 1, go! Unang manok. Focus, focus, focus. Chicken meat. Focus, focus. Yan. Ayusin yung ayusin yung spaghetti. Baka mabulunan si Si Macdo. Si Macdo. Bibigyan mo agad ng tubig yan, isang drum. Oh. Si Macdo, iharap mo si Macdo. Nakagilid. Si Macdo. Go! Ayoko ba? Ayan. Okay na. Pantay, halos pantay lang. Okay. Focus, focus. Konti na lang. Pantay lang, pantay. Balance. Balance lang Balance lang, balance. Balance lang. Hindi pala panalo. Yan, nawala pa. Nawala pa. Panalo si Nalo. Panalo. Yung lagyan yung ginawa. Angat mo, tapusin mo. Yan, okay. Panalo si Nala. 300. Next. Ready na. In 3, 2, 1, go! Ando, bilis ang kamay. Si Divina, hindi ito papatalo kahit lalaki daw kapartner. Lalaki dito. Lalaki rin pala si Divina. Ano pangalan niya dati? Divino? Go! Focus lang, focus. Nakapokus si Divina. Hindi na dala, di ba? Tayo mas marami na yung side. Mas marami. Talaga kuya, panalo tayo sa side. Tali mo nga yung kay side. Ay, gagi. Team na pala. Sutang man ay. Ako. Focus. Just focus on mid goal. Huwag mong guluhin. Naalmi. Yan, focus lang. Konti na lang, parehas lang, Sabi ko focus. Parehas lang. Uy, parehas lang. Parehas lang. Parehas din sila ng damit. Kasi sila daw talaga yung tinadhana. Divino at Sai. Yan na, konti na lang. Ayusin nyo. Konti na lang. Ayan na po! Konti na lang. Angat nyo. Yay! Nauna! Angat nyo. Yay! Nauna! Panalo si Divina para sa akin! Panalo si Sai. 300 Sai, 300. Okay. Next. Ready na. JP sa Ron. Ready, get set, go! Pag nangalahati na sa kanyo, galawin yung yung pasta. Spaghetti. Kakakamay yung spaghetti. Kasi umuwi. Ay, ba't ka tumatawa? Oo. Ayun na, nauubos na si Jollibee. Go, Jollibee! Nauubos na yung ni Jollibee. Pwede ka niya kuya? Ano naman talaga? Ano ba mas madaling ganyan? Nalab ko yun sa Marami pa? Uy, sumasabit pa ka sumama.
Mapit ka, JB, masisira. Lumalayo ka. Yan, konti na lang, konti na lang, konti na lang. Ah, konti na lang. Ah, konti na lang. Ayan. Ah! Ah! Nauna si JB. JB. JB na. JB. Ulit, sabay. Wait, wait. Nireview ko. Sabay lang kasi parehas may nakalaylay pang konti na yarn. So, ibig sabihin, parehas kayo panalo ng 300 pesos. 300, okay. Lasa na ulit. Ay, next. Oh, ready na, Micah saka Chris. Ready? Go! Dalawang kamay gagamitin, Micah. Dalawang kamay. Yan, dalawang kamay, Chris. Yan, goods. Yan. Pag medyo nabubulunan si Jollibee saka si McDo, tulungan. Yan, ayusin yung pasta at baka masuka. Kaya niya na yan, malaki na yan. Kasi hindi malaki bunganga. Busog lagi si Jollibee. Hindi po pa ulit. Oh. Pantay lang, pantay. Balance. Yan, okay. Pantay. Wala pang lumalamang. Yan na, magkakaalaman na. Yan na. Oh, sinisilip. Si Chris, focus. Sino kayo mananalo? Nakakulay black or nakakulay itim? Ay, baka nakakulay dilim. Brown. Brown. Nakakulay brown daw. O, yan, Konti na lang. Yung kamay. Konti na lang. Angat. Tapusin. Yeah! Panalo si Micah. 300, Micah. 300. Jollibee. Ayan nag-drawing niyan si Chris. Ready na? Heart saka incest. In 3, 2, 1, go! Yeah. Pwede mo yan. Nag-moment. Pwede mo lang. Basta dalawang kamay gagana. Dalawang kamay. Ginagawa niya. Dalawang kamay, okay lang yan. Ano tinuturuan? Ikaw. Ang bilis. Ayun na ito yung makta! Okay lang. Hindi ka pa matulungan. bawal magpatulong. Tulungan. Sasawakan pa naman. Bigyan mo. Igalit mo. Focus. Parang bago sa ulan na heart. Kunyari nag-aagaw Isipin- ka ng Isipin nyo na lang, hinihila nyo yung tigi 1,000 pera. Go! Maubusan kayo ng pera. Yan na! Malapit na si Jollibee! Malapit nang pumayat si Jollibee! Yan na, si McDo! Magpapakulot na daw, magpapatuwid na daw ng buhok. Grabe yun Pwede mas Ayan na! Mananalo na si Jollibee! Ayan na! Wala, hintay niya po. Manalo si McDo! 300. Next. 3, 2, 1, go! Ayun na. Ayusin. Yan, pag medyo may ayusin niya. Yan.
let's go. Alam mo, Talas Aika. Ay, Uy! Wala, nabulol na. Nabulol na. Nabulol na, nabulol. Go, 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 go. Ay, talo. Let's go, let's go. Oh, konti na lang, konti na lang, konti na lang. Konti na lang, konti na lang. Yes, Ken. Love you, Ken. nice one! Ah! Hindi naman ako. Hindi, tuloy-tuloy pa rin. Panalo si Louie, panalo si Louie. Ah. Next, next. Ah, ready na. In 3, 2, 1, go! Aika versus Elaine. Angat nyo para makita. Yan. Very good. Yan, okay. Sabay, sabay. Sabay kamay, sabay kamay. Dalawang kamay. Elaine, yan. Go, goods. Goods, goods. Dito tayo magkwento. Go, go. Movie! Dalawang kamay, dalawang kamay. Dalawang kamay, Elaine. Yan. Mabilis pa rin si Aika. Bilis pa rin siya ikaw. Kaya pa yan, kaya pa yan. Dalawang kamay. Go, ate. Apatin mo na, asama mo na yung paa. Oh, baka mabulunan na. Baka mabulunan, baka kailangan niya ng tubig. Ah, wala na, lumayo na si Elaine. Ah, wala na. Ah, galing ni Aika. 300. Oh. Next, 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 next. Ah, ready na, last na yan, last na yan. Diyan, saka ano, Jeno. In 3, 2, 1, go! Diyan malalaman kasi mahilig silang mag saranggola. Yan, yan. Parehas mabilis, oh. Parehas mabilis. Parehas mabilis magpaikot. Ito may matulog. Parehas mabilis magpaikot. Magpaikot. Magaling ang pain. Yeah. Parehas magaling magpaikot. Ayusin niyo yung pasta. Baka mabulunan. Yan. Ayan, okay, okay. Goods pa, goods. Busog na yun. Kanina pa yun. Oh, nangunguna si kulay red. Yung buhok. Ah, wala palang buhok si ano. Jollibee. Yan, mananalo dyan kulay puti. Parang puti. Parehas palang puti. Ayan na, maus. Oh, pantay lang, pantay lang. Hindi ko yung may lipstick. Balance, balance. Ayan na, nangunguna na yung isa. Alam ka naman dalawa. Gusto ka. Sabi nga. Yun aga. Hinandahanan niya pa. Uy! Yeah, galing, manalo si Jeno. 300. Oh. Bye-bye.